Si on se fixe, première question, si on se fixe un x dans l'anneau A, on va poser xa, c'est l'ensemble formé par les éléments qui s'écrivent sous la forme x fois a avec a un élément de A. On veut montrer que xa est un idéal de A. Ah oui, c'est une question, normalement, je ferai le cours, c'est l'idéal engendré par x. Comment on fait? Donc, il suffit juste de montrer, je rappelle, ça a un idéal. L'idéal, c'est un sous-groupe qui absorbe tous les éléments de l'anneau. C'est un sous-groupe de l'anneau A+, qui vérifie quel que soit x dans I, إذا كان نحكيو على I, l'idéal I, quel que soit x dans I, quel que soit A dans A, x fois A, c'est toujours dans I, avec je m'en ai un idéal. Donc on va commencer par montrer que en fait, cet ensemble-là, en fait, c'est un sous-groupe de A+. Je m'en ai un sous-groupe, rappelez-vous, un sous-groupe, c'est un ensemble non vide qui est stable par l'opération x moins x prime moins lx étoile x moins 1. Puisqu'on travaille dans un groupe additif, donc pour montrer que xa est un sous-groupe, il suffit de montrer qu'il est non vide, ou il suffit de montrer pour tout y1, y2 dans xa, y1 moins y2 reste dans xa. xa علاش non vide خاطر xa au fait il contient le 0 de a, l'élément neutre de l'addition de l'anneau A, il contient le 0 de A. Allez, le 0 de A, tout simplement, je peux l'écrire sous cette forme-là. Là, je m'écris x fois 0 de A. Ok? Donc, le 0 de A, x fois 0 de A, il appartient à xa. Okay. Donc, si je prends deux éléments y1 ou y2 fait xa, donc, un élément de xa, il s'écrit toujours sous la forme x fois un élément de A. Donc, si je prends y appartient à xa, donc ce y-là, pour ce y-là, il existe un certain x, plutôt il existe un certain a dans l'anneau A, tel que y égale à xa. Donc si je fixe deux éléments, y1 ou y2 fait xa, ça va exister a1 et a2 dans A, tel que le y c'est xa1, y2 c'est xa2. Maintenant, si je fais la différence en quelque sorte, si je prends l'élément x étoile y moins 1, x, et je le compose avec le symétrique, c'est l'opposé de y2. Là, on a y1 ou y2. Donc, je compose y avec le symétrique de y2, les au moins y2. Je vais essayer de montrer, en fait, cet élément-là, il est dans xa. Il est dans xa. Donc, y1 moins y2, donc ça s'écrit xa1 moins xa2 par distributivité de la loi fois par rapport à la loi plus l'anneau, je peux l'écrire c'est x fois a moins a2, où a moins a2 il est dans a, donc cet élément-là, il est y1 moins y2, il s'écrit sous la forme x fois un élément de a, donc il appartient à xa. D'accord? Bien, le premier point, donc on a montré que xa est un sous-groupe de a+. Le deuxième point, donc je vais prendre un élément de xa, ou un élément quelconque de a, je vais montrer le produit, c'est toujours dans xa. Donc, si je prends y dans xa, je prends un élément b de a, donc le yb, il s'écrit au fait, puisque y il est dans xa, donc le y il s'écrit x fois un élément a de l'anneau a, donc yb s'écrit x a fois b, ou je peux encore l'écrire, c'est x fois l'élément ab. Mais l'élément AB, c'est un élément de l'anneau, donc cet élément-là, il appartient à XA, il appartient à cet ensemble-là. Et du coup, tout élément de l'ensemble XA, si je le multiplie, voilà, si je le compose avec un élément de A, ça va me donner un élément de XA. Donc il s'agit d'un idéal. D'accord? Donc ceci est un idéal de A. Des questions avant de سميت passer. ما بيناش اللي هي اسوسياتيف شكون اللي ما بينهاش ليها associative؟ اكس ا. اش معناها اكس او ا اسوسياتيف؟ احنا ماش مبينوه إن هو سو جروب ولا استنى شكون اللي يحكي هادي اوكي. انت هذا باش نبينوه سو جروب، اش معناها سو جروب؟ ليليمون نوتر موجود و اكس اكس موان صار موجود يبقى الاسوسياتيف زائد ثلاثة الاسوسياتيف وقتاش نحكيو على الاسوسياتيف؟ في الجروب. في اللواء
كي نبداو من الأول بالكل on veut montrer عنا un élément اللي هو on veut un ensemble muni d'une loi on veut montrer qu'il s'agit d'un groupe لازم اللوا هذيك تكون plutôt la loi لازم تكون loi de composition interne qui est associative ou qui admet un élément neutre et tout d'accord donc pour montrer que G est un sous-groupe oui ni sous-groupe voilà sous-groupe qu'est-ce que je dois montrer je dois montrer les hauts non vide ou je dois montrer en quelque sorte qu'il est stable par la loi ou qu'il contient tous les symétriques des éléments il contient les symétriques de tous ces éléments واللي هي ça équivaut à dire ça équivaut à dire ça équivaut à montrer le hash il est non vide والهذه d'habitude plutôt le hash معناها إذا كان si je veux montrer que hash est un sous-groupe donc je dois montrer que hash est non vide ou d'habitude là on montre juste que hash il contient l'élément neutre on doit montrer les hash et les stables par cette opération là si je prends deux éléments de hash si je compose un premier élément de hash avec l'opposé ou le symétrique ou l'inverse d'un autre élément de hash, je dois trouver un élément de hash. Si je montre ceci, donc c'est un sous-groupe. OK? OK, Adil? Donc, on a montré que... je suis où? On a montré qu'il s'agit d'un idéal. Donc, je vais te qu'est-ce qu'un idéal principal? Dans un cadre général, on dit qu'un idéal d'un anneau A est principal s'il existe A tel que l'idéal I, au fait, est écrit X ou A. Si un idéal est dit principal, s'il est engendré par un seul élément d'autre tel. Un idéal est dit principal, si je peux l'écrire, ou si cet idéal-là, c'est X fois A. D'accord? C'est un idéal principal. On veut montrer que tout idéal de Z est principal. Comment on montre ceci? Au fait, en remarquant je dois passer à la page 2. Page 2. على خاطر مسيو les idéales de Z مش هما ال NZ donc هو idéal donc principal اوكي اما هنا هي tricky question خاطر إذا كان هو il te demande de montrer nous tout idéal de Z est principal. En quelque sorte, je ne vais pas supposer au fait qu'il y a tout idéal de Z il s'écrit NZ. D'accord? هو باش ديال السكروب صحيح وفات هذيك نجم نستعملها اي اوكي فهمت البروبليم ولا ايه مش ديمونستراسيون تاع الكور مسيو مش حكايه مش ديمونستراسيون تاع الكور اما انت سامحني انت هو il veut montrer اللي tout idéal est principal انت ايش عملت انت au fait tu vas utiliser un résultat beaucoup plus fort اللي هو اي idéal تكتب NZ انت ديجا si tu supposes انه l'idéal s'écrit NZ تكتبها ديريكت هذيك اقوى برشا من انه هو برينسيبال فهمتك مسيو اما نفس الحكايه مسيو كي باش نقولوا لي سو جروب هما يتكتبوا فورم سو جروب نعرفوه ريزولتا نعرفوه دونك احنا شنو باش نعملوا جو با دير معناها باش نحسب روحي ما نعرفش لي زيديو دو زد ما نعرفهمش لي زيديو دو زد اما بار كونتر نعرف لي سو جروب دو زد دونك كيسكو جو في دير جو في تو سامبلومون خاطر هو ريزولتا لهنا سي جوست ريزولتا اقل شويه من اللي عملناه في الكور باش ناخذ ان ايديال de Z, alors cet idéal-là, c'est un sous-groupe. Donc, puisque c'est un sous-groupe de Z, alors il existe N tel que I égale à NZ. D'accord? Et d'où I est principal. D'accord? معناتها la différence بين هذايا واللي باينه في الكور اللي باينه في الكور au fait باينه انه اي idéal يتكتب كيفاش نفسرها لك انه les idéaux de NZ de Z هما exactement un Z. Par contre, هنا ما حسيتش تبين هذه حاجة جوست تبين اللي هو أي إديال تاخذ كالكونك أو باش تكتب لك هكاك. داكور؟ جو دي نابورت كوا هي نفس الحكاية راه فينالمون. فهمت ولا إيه؟ الديفيرونس ليجير على الآخر، أوكي؟ معناتها الديفيرونس ليجير في شنو خاطر لهنا جوست باش نستعمل ان ريزولتا جوست نعرف إنه تو سو جروب دو Z il s'écrit un Z وكاو. D'accord, mais غير ما نتعدى je vais pas dire انه au fait tiens راني نعرف les idéaux de Z راه يتكتبوا هكا اوكي باهي بعد الكيسيون اللي بعدها في الكيسيون اللي بعدها تو باش نبدلوا الخدمه باش نخدموا في Z2
Ben, Z2, je vous rappelle, Z2, c'est quoi? C'est l'anneau produit Z croix Z. Il y a fait deux lois plus ou fois. Loi plus, il y a qui X, Y. Z2, ça, il contient les couples X, Y, avec X dans Z ou Y dans Z. Donc, la loi plus, fait Z2, et X, Y, plus X', Y', c'est le couple X plus X', Y plus Y'. D'accord? Ou loi fois XY fois le couple XY fois le couple X', Y', c'est le couple XX', YY'. D'accord? Ben, باش ناخذ un idéal I de l'anneau Z2, un idéal quelconque, on va monsieur, construire. monsieur كي واحدة مني دو لا لوا بلوس والأخرى مني دو لا لوا فوا علاش ما عملهاش زاد كرواز ديتوال؟ علاش ما عملناش؟ علاش ما حطهاش زاد كرواز ديتوال؟ علاش حطها زاد كاري؟ على خاطر Z carré راهو مش واحدة منو دو بلوس الأخرى منو دو فوا. Non, راهو le Z carré, أنا c'est un anneau. Puisque c'est un anneau, donc les amis, deux lois, loi plus ou loi fois. Donc on a défini la loi plus ni ou loi fois ni, d'accord? فهمتك monsieur. فهمت؟ معناها لازمني deux lois في l'anneau. باش نحكي على anneau déjà لازمني deux lois. Donc عندي deux lois, loi plus loi fois اللي تعرفهم عاديين معناتها ce que j'étais en train de raconter هي الحكاية هي. هو Z2 كيفاش نخزرلو أنا؟ نخزرلو Z2 هو c'est quoi? Z2 c'est Z croix Z. كنت تفكروا l'anneau produit اللي حكينا عليه في الكور معناها كي تاخذ deux anneaux A1 croix A2 ناخذ deux anneaux وناخذ l'ensemble produit نتاعهم l'ensemble produit نتاعهم si je le menu de deux lois plus ou fois وحكينا عليهم les lois هذوما عطينا les définitions de ces lois là alors j'ai défini une structure d'anneau sur l'ensemble produit ويتسمى c'est l'anneau produit de A1 et A2. La loi plus, comment on l'avait défini l'anneau produit, هذه كانت تاخذ انت disons x, y, ou là, je vais dire x1, je vais dire xa1 ou a2, un élément du produit, et j'ajoute un autre élément du produit, a'1, virgule a'2. Donc, la somme, comment j'avais défini la somme? J'avais dit, c'est le couple obtenu en sommant les composantes. Donc, A1 plus A2 et A'1 plus A'2. D'accord? فهمتك monsieur. monsieur l'anneau produit فيه دو كوبل. لحظة هذه 1 عاد. هذه 1 بريم. ليه عادة monsieur؟ أي هذه 1 بريم. A1 و plus غلطت في A1 prime غلطت في و الكتيب. A2 plus A2 prime. Ça c'est هذه A2. Donc l'année c'est A1 prime. وهذه c'est A2 plus A'2. Voilà. والبرودوي هو donc البرودوي نتاعهم باش يطلع donc c'est le produit des coefficients des composantes 2 à 2. D'accord? باهي. نرجع كيف Z2 donc نخزروا نفس الحكايه c'est Z croix Z. OK? باهي. Je vais définir pour qu'on puisse avancer un peu, je vais définir deux ensembles, l'ensemble I1 ou l'ensemble I2. باهي. L'ensemble I1 ce sont les X appartenant à Z tels que X0 appartient à I. Ce sont les premières composantes des éléments, leur deuxième composante est nulle. Des éléments de I, leur deuxième composante est nulle. OK? I2, il contient les X, les premières composantes des éléments de I qui s'écrivent sous cette forme-là. Ou I2, il contient les deuxièmes composantes des éléments de I qui s'écrivent sous cette forme-là. D'accord? Ben, on veut montrer que nos I2 ou I1 ou I2 sont deux idéaux de Z. Donc, c'est le principe. Donc, je vais juste montrer nos I1 est un idéal de Z. I1, donc, je rappelle, il contient des entiers, tels que les entiers X, tels que X0 appartient à I. Donc, comment on va faire? Donc, pour montrer qu'il s'agit d'un idéal, il y a sous-groupe de Z où il absorbe. Ben, donc,
IA est un sous-groupe de Z+, علاش خاطر tout d'abord il contient 0, il est non vide. علاش il contient 0 خاطر tout simplement I c'est un idéal de Z2. Donc puisque c'est un idéal de Z2, donc c'est un sous-groupe de Z2. Puisque c'est un sous-groupe de Z2, donc il contient l'élément neutre de plus. Et où il contient 0, 0. D'accord? monsieur Donc, hmm. مش بينا ما استعملناش اللي فات البيانات الأخرانية اللي كل إيديو دو زد سيكري سو لا فورم إكس إكس فوا زد حسوا المسوا آخر واحدة اللي هو إيديال برينسيبال. أنت تحكي على الكيستيون اللي قبلها؟ لا مش في الكيستيون هذه اللي نخدموا فيها، واحنا كش hmm. نبينوا اللي إي أن و إي دو هما دي زيديو دو زد. hmm. علاش ما نحاولوش نبينوا اللي إي أن إيجال إن زد و إي دو إيجال إن زد، معناها هو إيديال برينسيبال دونك هو برينسيبال دونك هو إيديال دو زد. باهي ها باش فاس نجاوبك علاش، على خاطر اما اسهل لك انت tu montres انه اي ان est un idéal عندك juste ce groupe où il absorbe، والا tu montres انه اي ان est écrit sous la forme nz. Pour montrer que اي ان est écrit sous la forme nz معناها je dois prouver sur l'existence d'un certain n tel que i a égale à nz. Donc déjà forme l'existence ou forme علاش tout élément il va s'écrire n fois quelque chose. D'accord, donc فما حاجتين ça n c'est quoi وبعد علاش tout élément de I1 je peux l'écrire comme étant un multiple de n. فهمت علاش الاخرى اصعب برشا نورمالمون ماهيش حاجه ايفيدونت. فهمتك مسيو. داكور باهي دونك الاسهل انه je procède بالديفينيسيون كهوش معناها ان idéal c'est un sous-groupe où il absorbe les éléments. Donc علاش هو c'est un sous-groupe خاطر c'est non vide, ça il contient 0 puisque 0 il appartient à I. Donc le 0 0 هذا il appartient à I. 0 0 كي نخزر له لهنا comme étant un x0 هو الx كاينو يجو رول لهنا 0 يجو رول دو x 0 الاول هذا. Donc ce 0 là هذا الاول موجود في الاي 1. داكور باهي الحاجه الثانيه توا كي ناخذ deux éléments I1 x و x prime في I1 علاش x moins x prime موجود في I1 au fait x moins x prime il est dans I1 على خاطر tout simplement l'élément x moins x prime 0 ce couple là c'est égal à x0 moins x prime 0 و x0 موجود في I على خاطر x موجود في I1 و x prime 0 موجود في I زاد على خاطر x prime موجود في I1. Donc x موجود في I1 donc x0 موجود في I و x prime موجود في I1 donc x prime 0 موجود في I و I c'est un idéal donc c'est un sous-groupe de Z2 donc il contient l'élément هذا. Ok, et du coup puisqu'il contient cet élément donc le x moins x prime il appartient à I1. D'accord, donc l'I1 c'est un sous-groupe de Z. Ok, je passe. Ok, monsieur, oui. Je vous attends juste quelques secondes. Il y a quand même des questions. A priori, tout va bien. Ben, توا باش تعداو le fait اللي هو il absorbe les éléments de A. كي ناخذ توا X موجود في A و Z موجود في Z علاش X fois Z موجود في I1 علاش le X fois Z موجود في A. x fois z موجود في A على خاطر باش يكون x fois z موجود في A لازم x z 0 يكون موجود في I. كي نمشي أنا توا نحسب ليليمون هذايا z fois x 0 z fois x 0 هذايا c'est un élément de l'anneau z2. C'est un élément de l'anneau z2. Donc z fois x 0 نجم نخزر له à chaque fois c'est une somme z fois de x0. Là, juste, tu fais des discussions. De 15 z positif, donc c'est la somme de x0, 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 x0. Et de 15 z négatif, donc c'est la somme de moins x0 plus moins x0. La somme des opposés moins z fois. Donc, toutes les façons, je le dis, mais c'est la somme z fois de x0. La somme z fois de x0, c'est quoi finalement? C'est l'élément. Sa première composante, c'est x plus x z fois, en tenant compte de nos z énergies positifs ou négatifs, virgule 0, ou l'élément هذايا موجود في I. علاش موجود في I؟ علاش l'élément هذايا باش يكون موجود في I؟ على خاطر الإكس أبارتيان إي أن.
دونك خاطر زد اي ايديو على خاطر زد اكس زيرو هذا اوفيت هو طلع لي ليليمون هذا هو بيتو ليليمون هذا هكا ولا باهي. وليليمون هذايا هو سي لا سوم يا اخي زد مش فوا على خاطر اي ايديال دونك اي فيريفي كالكو سوا زد ابارتيان لزد زد فوا اي حاجه في والله. الاي ابارتيان للاي. لحظة انساو هذيا باش نعطيكم حاجة ما خير برشا باهي. ريتو توا كاسكو جو في مونطري جو في مونطري انو زد اكس موجود بالضبط. كاسكو جو سوي ان تران دو فير. شوف كليكي في الاكران الاخر باهي. باش ناخذ مسيو لحظة جوست واحدة. اكس موجود انت في في باش نسألك على الكيستيون مازلنا في 3 مازلنا في التروا نورمالمون. دونك هيك ابارتيان الاي مش ابارتيان الاي مسيو شكون هيك؟ تريبل زد اكس زيرو هاي لحظة تنعطيكم فاصون ما خير خاطر انا ساعات نخمم فاصون مش باهي. كي ناخو اكس موجود في اي ان وزد موجود في الزد. جو فو مونطري انه اكس زد موجود في اي ان. سي سكو جو فو مونطري. داكور. دونك شنو باش نعمل؟ جو في دير انه اكس موجود في اي ان. دونك اكس موجود في ان اكس موجود في اي ان ça équivaut à dire انه اكس زيرو موجود في اي. داكور باهي. و اكس زيرو موجود في اي. دونك و اي سي ان ايديال. هذا سي ان ايديال. Donc, puisque ceci est un idéal, donc x0, si je le multiplie par z0, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc xz 0. وهذايا rappelez-vous donc هذايا موجود في i وهذايا موجود في z carré و i est un idéal de z 2. donc هذايا موجود في i. d'accord. En plus que l'élément هذاك موجود في i, donc ça implique انه x z موجود في i1. هكا اسهل برشا. d'accord. est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, oui. باهي. تعديو تو ولا لا؟ مسيو بربي كزيد فوا لو كوبل اكس زيرو ما نجموش طول نقولوا اللي هو لو كوبل زد اكس زيرو طول. اي نجمو نكتبوها ديريكتومون فالي اكسبليكي. انا جيتي اون تران ديكسبليكي راه علاش الحكايه هذه باش ما نجموش نكتبوها طول معناها. نجم تكتبها طول من هنا لهنا تنجم تكتبها طول. اوكي تنجم تكتبها طول من هنا لهنا. اما سوف كو علاش هذا باش يطلع موجود خاطر فالي جوست اكسبليكي الحكايه هذه. داكور اللي هو زد اكس زيرو سي او فيت سي لا سوم دو زد فوا دو اكس زيرو اكس زيرو الكلهم دي زيليمون دو زد. داكور دونك هذه خير برشا هكا تولي هذه اسهل برشا. داكور انا بعطيك الميثود هذه اللي فسرتها انا توا فهمتها اما اللي كتبتها في الكوريكسيون ما فهمتكش مسيو شنو تحب انساها اللي مكتوبه اللي نفس ليدي نفس كل شيء. هذه سهله مسيو الاخرى بارتيان اي وفهمت وين الاي معناها فين الاي فين ظهرت الاي في الاخرى مسيو في هذه اي ما على خاطر ديما جو سيبوز انه بور مونطري كان اليمون بور شكون بالله هذا اللي حاط مسيو pour montrer que xz موجود في i1 شنو لازمني نعمل pour montrer que xz موجود في i1 pour montrer que كان اللي xz موجود في i1 je dois montrer انه xz0 موجود في i. فما équivalence بيناتهم فما l'équivalence هذه je suppose اللي انتم نورمالمون بديتو تراو فيها انه ان élément x موجود في i1 ça équivaut à dire انه x0 موجود في i. d'accord.
كذاك علاش ديريكت عديت نحكي على اكس زد جي تعديت ديريكت نلوج نحب جو فو مونطري انه اكس زد زيرو موجود في اي خاطر ثم الايكيفالونس هذه داكور باهي اوكي دي كيستيون Non, monsieur. باهي اوكي باهي الاخرى الاي 2 نفس البرانسيب اوكي نفس البرانسيب دونك جو في با لو فير دو ميم اون بو مونطري انه اي 2 سي ان ايديال دو زد دونك ولا عندي توا اي 1 و اي 2 سون دو ايديaux دو زد باهي الكيستيون اللي بعدها توا مونطري كو اي سي لو برودوي كارتيزيان دو اي 1 et اي 2 I, c'est le produit cartésien de I1 et I2. Je m'en ai aidé. أي élément, je vais montrer أي élément X, Y موجود في I. نجمو نعملو double inclusion monsieur. أي باش نعملو double inclusion a priori. أي élément X, Y موجود في I, au fait, ça équivaut à dire que X موجود في I1 ou Y موجود في I2. C'est ce que je vais montrer. Je vais montrer cette équivalence. D'accord? Allez, comment j'avais fait? On est dans la troisième poche. Troisième poche, c'est la deuxième poche. مش سهلة مسيو. Ben, qui fait ça? Triple x y est égal à triple x 0 plus triple y Hey, x0 plus a en bas. plus 0 y. باش تكتب هكا. xy هو c'est x0 plus 0 plus 0 y. والأولاني appartient à l'I1. شكون اللي appartient à I1? L'X0. l'I1 il contient pas du couple. L'I1 il contient juste les premières composantes. Il contient juste les x avant. Ou l'I2 il contient juste les deuxièmes composantes. Ok? Si je réussis à montrer un x0 موجود في I, donc alors x موجود في I. Si je réussis à montrer un 0y موجود في I, vous faites الحكاية. Comment j'avais fait? خديت توا xy موجود في I. Je vais utiliser le fait que I au fait c'est un idéal. توا في Z2 ولا في les anneaux produits هذوم في les anneaux produits توا إذا كان x y عندي l'élément x y ونحب نخرج composante x شنو نعمل؟ je multiplie tout simplement par un 0. Si je multiplie par un 0, donc ça me donne l'élément اللي فيه x fois 1 اللي هو x و y fois 0 اللي هو 0. D'accord? توا نرجع je fais des analyses. هذا وين موجود؟ هذا خديته في I. I c'est un idéal de Z2. هذا موجود في Z2. دونك البرودوي نتاعهم وين موجود؟ باش يكون موجود اي بالطبيعة اي ثاني ديال كيف الاخرى. داكور كيستيون وي كيف اكس y فوا 0 هذا موجود في اي وهذا موجود في زد 2 دونك البرودوي اللي هو 0 y موجود في اي انسي. شنو اللي صار تو كان تاخذ اكس y موجود في اي دونك الاكس 0 راه موجود في اي و 0 y زاد راه موجود في اي دونك بيس اكس 0 موجود في اي دونك الاكس راه في اي 1 والاي راه في اي 2 et donc الاي اي اليمون اكس y موجود في الاي راه موجود في البرودوي اي 1 كروا اي 2. juste un petit rappel ايش معناها اي 1 كروا اي 2 اي 1 كروا اي 2 هو هذا donc اي 1 كروا اي 2 puisque c'est un produit cartésien donc c'est l'ensemble des couples xy avec x موجود في اي 1 و y موجود في I2. D'accord? هذا l'ensemble produit. Donc كملنا l'inclusion الأولى. l'inclusion الثانية تو كي ناخذ x y موجود في البرودوي. اش معناها x y موجود في البرودوي؟ معناها x موجود في I1 و y موجود في I2. donc ce x y là نجم نكتبه تو نستعمل السهم x y هو سي x0 plus 0 y. توا علاش x0 موجود في I
على خاطر tout simplement x موجود في 1 وحنا نعرفوا انه x ما يكون موجود في 1 الا ما يكون x0 موجود في i y puisqu'il est dans i2 donc le fait que y appartient à i2 ça équivaut à dire que 0y il appartient à i et du coup puisque i c'est un groupe donc le x0 plus 0y il appartient à i donc si je prends un élément x y fait le produit et 1 et 2 alors cet élément là il sera dans i d'accord d'où l'autre inclusion ok. ليه مسيو شنو نرجع نفسر ياسر تحكي في ساعة باهي شنو عملت انا جوست خذيت élément انا عندي هذه بينت i il est inclus dans i1 كروا i2 هذه سي بون ارتحنا منها باهي l'inclusion الثانية تو كي ناخو x y موجود في i1 كروا i2 موجود في البرودوي شنو معناها خذيت x موجود في ال i1 و y موجود في ال i2 d'accord est-ce que vous me suivez jusque là je veux montrer انه l'élément هذا خذيته x y موجود في البرودوي كارتيزيان موجود زاده في ال i شنو باش نعمل je vais dire au fait انه x y puisque هو c'est toujours un élément de Z2 نجم نكتبو سي x0 plus 0y باهي توا فات نشوفو x0 هذا x0 هذا je peux affirmer اللي هو موجود في i علاش موجود في i على خاطر x هذايا موجود في ال i1 وحنا تفهمنا انه x appartient à i1 équivaut à dire انه x0 موجود في ال i d'accord donc ال x0 موجود في i كيف توا ال y هذا موجود في ال i2 donc ça équivaut à dire انه ال 0y موجود زاده في ال i d'accord باهي توا باش نرجع j'exploite un peu les propriétés de i c'est un sous-groupe donc puisque c'est un sous-groupe il contient la somme de deux de ces éléments ça reste dans le sous-groupe donc السوم هذه الكل باش تطلع موجوده finalement الكلها موجوده في i d'accord donc كي ناخذ un élément موجود في البرودوي كارتيزيان si je prends x y موجود في البرودوي كارتيزيان donc cet élément là il sera aussi dans i donc voilà عندي finalement l'inclusion de i1 croix i2 c'est encore inclus dans i d'accord مسيو بالله كاستيون قبل ما تتعدى من الأول وقتها بينت اي انكلو في الاي 1 كروا اي 2 خذيت ان كوبل 1 0 0 1 ما تسمش مسيو كا بارتيكولير نورمالمون تاخذ اي كوبل ا بي وتكتب اكس فوا ا بي ما فهمتكش معناها كبارتيكولير هو فات لهنا pour معناها montrer مسيو كي خذيت كوبل من زد كاري خذيته 1 0 و 0 1 نورمالمون تضرب في كوبل مسيو مش اي ça reste vrai pour اي كوبل راهو كي تضرب في اي كوبل ا بي في اي كوبل ا بي 2 زد 2 باش تبقى لك ديما اكس فوا ا اكس y فوا ا بي ديما باش تبقى لك في الاي خاطر اي تاني ديال مي ما حسيتش باي كوبل حسيت بواحد برك انا جوست جو مونطري جوست هي البوت نتاعي مون بوت سي دو مونطري جوست اللي هذا موجود في اي جي روماركي انه هذا او فيت نجم نكتبو سي اكس y اللي هو ان اليمون دو اي فوا ان اليمون دو زد 2 فات الحكايه جوست واحد برك يقضي فهمت جوست واحد برك يقضي داكور اوكي جوست لحظه واحده ça c'est le groupe زايد نبعث لكم كوريكسيون خاطر ماهيش منظمه دونك سي فولي نجم نبعث لكم تومبوريرمون نبدلها جوست تومبوريرمون باش تتبعوا معايا مش هذي لا
Voilà. Donc, temporairement, la collection est à faire. Voilà. Je t'abonne معايا juste يبدا عندكم الفيشي نتاع الكوليكسيون. باهي. شعملنا حتى لتوا وانا مونطري دونك انه الاي هو البرودوي كارتيزيان اي ان كروا اي 2. باهي. باهي. On déduit توا que I est principal. اش معناها I principal؟ هات نرجع نشوفوا اش معناها I principal. Donc on a dit انه un idéal I في un nom quelconque I est principal si équivaut à dire انه il existe un X موجود في A. معناها تطلي للزيال. اي tel que I égale à X ou A. هذه شنو معناتها؟ D'accord? هذه شنو معناتها dans un cadre général اش معناها un idéal principal. توا كي نخدموا في الكادر نتاعنا احنا فين نخدموا في Z2. Donc I principal équivaut à dire انه il existe un élément donc باش نسميه disons AB موجود في Z2 tel que AB I هو AB fois Z2. هذاش معناها هذا شنو لازمني نعمل. دكا باهي توا ان élément من هذايا سكري كومون مش عندنا ال I égale à I1 fois I2. كروا I2 أي كروا I2 منجموش نستعملو هيك. باش نستعملها هذيك وفات باش نستعملها. اوكي باش نستعملها وفات الحكايه هذيك. لا جوست باش نتعدى من بعد جوست فسرلكم حاجات باش من بعد كي نعطيكم لا سوليسيون تفهموها رابيدمون. باهي توا واش معناها جوست انساو اللي جو مونطري انه اي هو هذا. توا واش معناها ان élément de cet ensemble. واش معناها un élément de cet ensemble. Donc dire que disons grand X appartient à B Z2 معناها il existe un élément de Z2 اللي هي باش نسميه disons TS appartient à Z2 tel que X هو AB fois TS. D'accord? Ok? Pour montrer que I il s'écrit toujours sous la forme ABZ2, je dois montrer quelque part que أي élément من I باش تكتب لي sous cette forme-là. Ok? واضح؟ إيه. هاو شنو باش نعمل؟ Comment je vais montrer ceci? باش ناخو élément XY موجود في I. مسيو فهمتك شنو تحب تعمل مسيو؟ نفسر لكم واش معناها I principal في Z2. I principal مش معناها اللي existe ان تلك لا ان زد. هاو نرجع شويه للديفينيسيون. واش معناها I principal? I principal انا نو de un idéal principal de A d'un anneau A. Un idéal principal d'un anneau A. معناها il existe X dans A tel que I égale à XA. كيفها بالضبط I idéal et principal في I principal في juste une seconde. في Z carré monsieur. Allez, juste une seconde.
باهي هذه باش نعاود نكتبها ديفينيسيون نشوف باج جديدة باهي باش نعاود نكتبها لكم لهنا إذا كان dans un anneau A un idéal I est principal si il existe donc A appartenant à A ou le X appartenant à A tel que I c'est XA. هذاش معناها idéal principal في A. D'accord? باهي كي نخدمو في Z dans Z شنو تولي définition تاع idéal principal? Un idéal est principal s'il existe donc X normalement X في Z. واش معناها X في Z؟ معناها كاين في بلاصة نحط X باش نكتب N. S'il existe N dans Z tel que I c'est NZ. Juste je remplace A par Z. D'accord? Ben, t'as qui n'aime les Z2 dans Z2. Donc un idéal I principal, il existe. Donc je vais mettre l'année X. Ce X là, je vais l'encadrer. X dans Z2 tel que I c'est X Z2. D'accord? متفاهمين فيه هذايا ولا؟ باهي طيب واش معناها X موجود في Z2؟ واش معناها ان élément de Z2؟ ان élément de Z2 هو نورمالمون يتكتب لي هكا تكتب لي ان كوبل AB avec A ou B de Z. D'accord? Donc معناها un idéal de Z2 est principal معناها il existe AB tel que I ça s'écrit AB fois Z2. Ok? باهي توا اش معناها un élément de cet ensemble là. اش معناها un élément de cet ensemble là. معناها كي ناخذ توا grand X في l'ensemble donc AB Z2. L'ensemble AB Z2 هو l'ensemble des éléments اللي يتكتبوا sous cette forme là. Un élément de Z2 multiplié par AB, un élément de Z2 multiplié par AB. Ce sont les éléments اللي يتكتبوا هكا AB fois TS avec TS موجود في Z2. D'accord? معناتها le but توا je veux montrer انه mon idéal اللي هو dans Z2 est principal. Je dois montrer qu'il existe AB tel que I et تكتب لي AB fois Z2. En d'autres termes, je dois montrer au fait انه اي élément باش ناخذو XY في I je dois montrer au fait انه ça existe AB tel que ce XY là يتكتب AB fois TS. Je vais faire une petite pause نستناكم فماشي دي كيستيون على الحكايه دي. Normalement فماش دي كيستيون حتى لتوا دونك جو باس. واضحة مسيو واضحة. اوكي باهي هذا هو ليدي جينيرال شنو لازمني نعمل باش نجاوب على الكيستيون هذه. باهي نمشي توا نرجعوا ليكزرسيس. شنو عندنا في ليكزرسيس؟ عندنا احنا جوسك لا نعرفوا انه اي سي اي 1 كروا اي 2. هذا سي ان ايديال دو زد. نعرفوا عليه اللي هو او فيت تكتب لي اي 1 كروا اي 2 و اي 1 و اي 2 نعرفوهم اللي هما زوز دو زيديو دو زد. دونك جو في دير انه اي 1 بويسك سي ان ايديال دو زد دونك الاي 1 باش تكتب لي فينالمون سي ان 1 زد. D'accord? Puisque tout idéal de Z est principal, donc l'I1 باش تكتب لي NA Z. Ça va exister un entier NA dès que le I1 هو NA Z. كيف l'I2 c'est un idéal de Z, donc l'I2 باش تكتب لي N2 fois Z.
Ok. Donc, il y a un élément. Donc, soit maintenant x, y, موجود في i. x, y موجود في i. Donc, i هو le produit i1 croix i2. Donc, x موجود في i1 y موجود في i2. Donc, x باش تكتب لي k1 fois n1. Donc, باش تكتب لي k1 fois n1. y باش تكتب لي un certain k2 fois n2. D'accord? L'idée, c'est quoi, toi? C'est tout simplement de remarquer au fait que l'élément هذا نجم نكتبه c'est n1 n2 multiplié par K1 K2 k1 k2 وهذا هو الموجود finalement. ولكن علاش بكري نفسر فيها الحكايه زد هذا زد كاري موجود. لا خير شويه من زيد كريم موجود au fait في ال n1 n2 في l'ensemble n1 n2 z2. D'accord? Donc, وصلت للكونكلوزيون en fait اللي فما deux entiers n1 n2 اللي هما جايين من i1 و i2 tel que i c'est inclus dans n1 n2 z2. اوكي باهي علاش توا عندي العكس توا كي ناخذ العكس إليمون موجود في هذا علاش باش يطلع لي في الاي دي نورمالمون ديريكت بيت حتى في ديمونستراسيون يمكن راني عملتها بوكو بلي كومبليكي. كي ناخذ توا اكس يغريك موجود في ال n1 n2 z2 donc le x donc il existe st موجود في z2 tel que le xy هو c'est n1 c'est n1 n2 fois st. Je suis dans Z2, je peux faire ce calcul, donc ça c'est N1S N2T. Ben, je remarque finalement l'élément l'eau N1S هو موجود في N1Z et موجود في N1Z اللي هو هذا CI1 وهذا سي موجود في N2Z اللي هو I2. Donc l'élément هذايا موجود في البرودوي كارتيزيان I1 I2 وانا نتفكر من الاول بكل I1 I2 جي مونطري اللي هو سي سي. دونك عندي دوبل انكلوزيون. مسيو ما كناش نجمو نخدمو بسي اي سيلمون سي سي سيلمون خاطر نفس ليتاب مسيو خدمناها راه استنى X, il existe K1 ou K2. XY appartient si seulement s'il existe K1, K2, tel que X, ta. Ouais. نجم تعمل. Avec une bonne rédaction, تنجم تطلع لك بالéquivalence. Monsieur معناها توا le produit de deux idiots principaux هو un idéal principal. Comment? Le produit de deux idiots principaux هو un idéal principal. Le produit de deux idéaux principaux. خاطر احنا عندنا الاي قال اي1 كخوا اي2 والاي 1 c'est un idéal principal والاي 2 c'est un idéal principal ولقينا الاي زاد idéal principal. Je peux pas dire A directement, peut-être format des passages. لحظة علاش عندنا produit de deux idiots principaux. Monsieur. Je peux pas répondre directement خاطر لازمني نرجع نخمم شوية. Peut-être ثم دي juste là. Peut-être ثم دي la réponse est non en fait. علاش خاطر على أكثر la réponse non على خاطر لهنا راني متنساش اللي احنا نخدمو في زاد
Z عنده particularité اللي هو c'est un anneau principal. معرفش خاطر الحكاية c'est un peu vague في مخي donc je peux pas répondre directement. خمم فيها شوية كان فما كونتر اكزامبل نبعث peut-être لو كان فما كونتر اكزامبل يكون في كادر ماهوش تاع بريبا. D'autres questions? Monsieur, علاش les deux des idiots principaux. علاش I1 و I2 علاش justement هي هذيك الحكاية خاطرني au fait I1 و I2 deux idiots de Z و les idiots de Z في الكيستيون اللي قبلها بالضبط أي idéal راهو principal. Ah, ok. Ok. D'autres questions? Je vais On juste passe, noter. monsieur. Allez, on passe juste une autre question. Allez, attends. Question اللي بعدها. Soit pour D appartenant à N, on note AD, c'est l'ensemble des X, Y de Z2, tel que X congru à Y mod D, tel que X moins Y appartient à Z. Ou un sous-anneau de Z2. Préciser A0, A1. A0 change, ce sont les X, Y dans Z2, tel que X moins Y appartient à 0Z. 0Z, c'est l'ensemble 0. Donc, A0, c'est X, Y dans Z2, tel que X moins Y égale à 0. Donc, c'est l'ensemble XX. A1 sont les X, Y dans Z2, tel que X moins Y appartient à Z. Z, c'est quoi? C'est tout simplement Z. Donc, A1, c'est l'ensemble des X, Y, tel que X moins Y appartient à Z. Tu dis, mais que tu as X, Y quelconque في Z2, dis, mais je vais X moins Y في Z. Donc, l'A1 ou Z2, ou l'A0 ou l'ensemble XX avec X appartient à Z. Ok? Comme on joue normalement en correction, je vais passer. Montrer que pour tout D dans N, AD est un sous-anneau de Z2. Allez, je vais parler des sous-anneaux. Un sous-anneau, je rappelle sous-anneau, c'est un sous-groupe, c'est un nom vide. Monsieur, في l'élément neutre plutôt, je dois montrer qu'il contient le Monsieur, 1. كيفاش ال1 تعطينا Z2 الآن تعطينا Z2 على خاطر مش كوريكسيون خير اشترى دي on est à la page 5. Voilà. A0, on fait les X et Y dans Z2, tel que X moins Y, il appartient à 0Z. Donc, ces X, ce sont les X et Y dans Z2, tel que X moins Y égale à 0. Ou X, Y moins 0, maintenant X égale à Y. Donc, ce sont les X, Y, ce sont les éléments XX avec X, il est dans Z. D'accord? A1, Tawa, ce sont les X, Y dans Z2, tel que X moins Y appartient à A à Z. Ou A à Z ou à Z. A Z, ce sont les éléments qui s'écrivent 1 fois 1, un entier, 1 fois en entier. Voilà, c'est Z, d'accord? Alors, quels sont les entiers, les couples d'entiers X, Y, tels que X moins Y appartient à Z? On dit déjà qu'il y a deux éléments X, Y fait Z2. La différence, c'est toujours dans Z2. Donc, la condition AD est Z. Donc, c'est tout simplement Z2. D'accord? Ben, AD, c'est un sous-anneau. Il contient le 1 de Z2, le 1, 1. Pourquoi AD contient un 1? AD est l'ensemble qui contient les X, Y, tel que X moins Y appartient à des Z. Donc, A, 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est 0 ici. Donc, 0, il appartient toujours à des Z. Donc, l'AD, il contient toujours A1. Ben, X, Y, X', Y' fait AD. Différence بيناتهم باش تعطينا ce couple-là. الكوبل هذا علاش موجود في AD على خاطر الديفيرونس entre les deux composantes هذه الديفيرونس تعطيني x moins y moins x prime moins y prime x moins y موجود في دي زد خاطر x y موجود في AZ و x prime moins y prime موجود في دي زد خاطر x prime y prime موجود في دي زد في الAD. البرودوي كيف نفس البرانسيب جوست برودوي فما بتي تروك لهنا تزيدو تخدم البرودوي هذايا. Le produit entre les deux couples, c'est un couple XX', Y'. Différence entre les deux composantes, c'est un XX' moins Y'.
Donc, je نزيد ونقص جوج دي جو retranche x, y prime وباش تعطيني لهنا ان فاكتور كومان اللي هو x. دونك هذا باش يعطيني x فا x بريم موان y بريم وهذا باش يعطينا فاكتور كومان اللي هو y بريم. دونك سي x موان y فا y بريم. هذا موجود في الدي زد. دونك هذا كله في الدي زد و x بريم موان y بريم موجود في الدي زد. دونك هذا الكل زاد موجود في الدي زد. دونك فات الحكايه السوم سي دون دي زد. اوكي دونك باش يطلع لي ان سوزانو. Je suis dans la page 5, donc je passe à la page 6. Voilà. Question les بعد. Montrer que h et les x, ce sont les x dans z tels que x0 موجودة في A. Donc je rappelle que A c'est un sous-anneau de Z2. علاش هذا باش يطلع لي un sous-groupe de Z. Sous-groupe de Z علاش على خاطر 0 c'est dans H, 0 c'est dans H, tout simplement 0, 0 موجود في A, puisque A est un sous-anneau, donc c'est non vide, elle contient un élément, donc parce que c'est un sous-anneau, donc c'est un sous-groupe de Z2, donc il contient 0, 0. Madame, il contient 0, 0, donc ce 0 là, il est dans H. Ben, qui تاخذ X ou X' في H. Donc ça équivaut à dire que x0 موجود في A ou x'0 موجود في A ou A c'est un sous-anneau, donc la différence موجودة في A. هذايا مو هذايا باش يكون في A و x0 x' moins x'0 هو x moins x'0. هذايا موجود في A, donc ça implique que la première composante x moins x' موجودة زادة في H. Ok. Donc H c'est un sous-groupe de Z. Puisque H est un sous-groupe de Z, donc il existe un D dans n tel que H est écrit sous la forme dz. D'accord. توا الكيستيون اللي بعدها. الكيستيون اللي بعدها ندوير maintenant إنه أي sous-anneau de Z2 au fait باش يكون sous la forme AD. Comment on va répondre à la question هذه? Pour répondre à la question هذه, il suffit juste de montrer إنه أي élément موجود في A, x, y موجود في A, au fait, sa différence, la différence de ses composantes, la différence de toutes les composants, la différence de deux composants de tous les éléments de A, un PGCD au fait, peut-être la DAD. Comment je vais faire ceci? Ben, je vais dire que le fait que D, si je prends x, y موجود في A, D divise x moins y, ça équivaut à dire que x moins y appartient à dz. D'accord? Ben, où x moins y appartient à dz, dz هو h. Donc x moins y appartient à h, ça équivaut à dire que x moins y0 appartient à A. Donc si je montre que x moins y0 c'est toujours dans A, donc ceci équivaut à dire que D divise x moins y. D'accord? Forme équivalence. Donc جربي بشوية يا مسي والله إلا فهمتك. حسيتكم راكم تتبعوا فيا. L'idée c'est quoi? Pour montrer que A c'est un certain AD finalement. Juste المشكلة شنو هي إنه D هذا منين باش نجيبه. Donc منين جبتو أنا D هذا en s'inspirant من le fait إنه H c'est un sous-groupe de Z. والH هذايا هو c'était construit à partir de A. Donc كله فما une relation بيناتهم الكل. Donc عندي A sous anneau خذيت H. لا تنجمش تذكرنا بالكاستيون. الكيستيون هي montrer اللي A un sous-anneau de Z2 باش يطلع au fait يتكتب sous cette forme là. أي sous-anneau de Z2 باش يطلع لي un certain AD. AD هو les sous-anneaux qui s'écrivent sous cette forme. كيفاش المشكلة في الدي منين باش نجيبوها؟ دونك لي دي منين باش تبدا au fait من الهاش. باش نرجع شوية للهاش هذا. الهاش هذا اللي هو c'était un sous-groupe de Z construit à partir de A. Ou c'est le sous-groupe de c'est l'ensemble des premières composantes des éléments de A qui s'écrivent sous la forme x0. OK? Ben. في الكيستيون اللي قبلها on a montré que H c'est un sous-groupe de Z. Puisque H est un sous-groupe de Z, donc je peux dire que ça existe un certain D tel que H égale à dz. OK? Le but c'est quoi? C'est de montrer que A au fait c'est exactement AD. OK? Ben
qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire إنه au fait كي تاخذ x y موجود في علاش A مسيو اللي existe دي appartient à n تلك هاشي قال دي زد خاطر H c'est un sous-groupe de Z. قاعدة هي دي. ايه ده صح ده تو كي انتي ناخذ علاش x y علاش الدي متاع الهاشي نفسها انتي تاع البي جي سي دي؟ كيفاش نفسرها لك هذه؟ علاش الدي نتاع الهاش هي نفسها هو باش يطلع دي au fait هذايا هو باش يطلع لو بي جي سي دي دو مش بي جي سي دي دو اكس y اما سي لو بلو بيتي خاطر هذوما سون لي مولتيبل نتاع هذوما كل سون لي مولتيبل دو دي دونك دي هو باش يطلع لو بي جي سي دي دو تو سي éléments là si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. D'accord. Oui. C'est pas exactement le PGCD de deux éléments quelconques, mais c'est le plus petit diviseur commun de tous ces éléments les موجودين في H. D'accord. Ok. Ben, alors ساعات je dis des choses qui n'ont pas de sens خاطر نخمم في حاجات أخرى. باهي توا باهي نرجع شوي. باهي جي او باهي توا كي ناخذ اكس شو عليه دي ديفيز اكس موان ايكغيك يا اخي؟ مش دي ديفيز je dis pas noter نساو هذه نساو باهي x moins y il appartient à h si seulement si x moins y0 appartient à هذه واضحة ولا l'équivalence هذه اي باهي توا كي مسيو علاش ناخذ دي ديفيز اكس موان زيكريك نفس الكيستيون نساو هذه راهو هذوما سون ريت كي نكتب انا راهو ما جو سيبوز با انه دي ديفيز x moins y mais عندي on a ces équivalences là d divise x y ça équivaut à dire انه x moins y appartient à z واللي هو b دو h ça équivaut à dire انه x moins y0 appartient à d'ailleurs مانيش عارف علاش كتبتها الحكايه هذه خاطر زايد هذه كله زايد ان ساعه هذه donc x moins y appartient à z اللي هو h ça équivaut à dire انه x moins y0 appartient à هذه par définition اش معناها un élément de h d'accord باهي هذوما رانا نحكي لنا juste على les équivalences اوكي باهي توا si je dis انه باهي معناها si je montre انه x moins y0 appartient à a donc اذا كان بينت هذه معناها لو x moins y il appartient à h هذه ثم équivalence بيناتهم montrer هذه ولا هذه c'est la même chose باهي توا je vais essayer de montrer انه x moins y la différence entre ces deux composantes là je rappelle انه x y c'est un élément de a je vais montrer انه x moins y0 il appartient à a باهي x moins y0 je peux le voir مسيو السوا الفوقانية نقصد بها سواء اكس يكغيك في الادي مش في الأ في الأ في الأ أي مشكلتي مش في الأدي الأدي نعرفهم راه أما مشكلتي كي ناخد توا ان سوزانو كالكونك دو أ دو زد دو علاش باش يطلع فينالمون يتكتب أدي سو لا فورم أدي أوكي باهي إكس يكغيك هذايا زيرو je peux l'écrire c'est x y moins y en 1 est-ce que vous voyez l'écriture هذه juste معناها manipulation تاع دي كوبل ال x y موجود في a وال 1 موجود زاد في a علاش خاطر a c'est l'élément neutre de z2 pour la multiplication و a c'est un sous-anneau donc il contient cet élément là d'accord وهذا الكل موجود في a puisque هذا موجود في a وهذا موجود في a donc هذا الكل موجود في a et donc puisque x moins y0 موجود في A alors x moins y0 موجود في alors x moins y موجود في H où H c'est des z et donc x moins y il appartient à des z et d'où x y موجود في AD واضحة هذه ولا نو باش نعمل باج جديدة الAD هو هذا ce sont les x y dans Z2 tel que x moins y appartient à dz. هذا الAD باهي كي ناخذ توا x y موجود في A
Donc on a remarqué que le x0 x moins y plutôt 0 je peux l'écrire c'est xy moins y1 donc هذا كل موجود في A. D'accord? Puisque هذا موجود في A, donc ça implique que x moins y موجود في H. Ou le H, rappelez-vous, c'était quoi? C'était dz. Donc, puisque xy موجود في dz, alors le xy هذا il vérifie cette condition-là. Donc, خذيت un élément xy موجود في H, طلع لي زاد موجود في AD. Appartient A, donc ça implique إنه xy موجود في AD. Donc, la conclusion jusque-là, إنه A, il est inclus في AD. Ben, clair? Oui, monsieur. باهي اللي بعدها توا علاش توا كي ناخذ العكس اذا كان ناخذ اكس يغريك موجود في ا دي الور كي ناخذ توا اكس يغريك موجود في ا دي مش توا احنا قلنا اكس y موجودة في الأ ومن بعد قلنا اكس ماينس y موجودة في الدي زد معناها طول نجمو نقولو اللي الاكس y موجودة في الأ دي خاطر هيك الديفينيسيون تاع الأ دي اكس ماينس y موجودة في الدي زد. اي هذاك هو شنو كتبت انا. اما انت عملت اكس ماينس y زيرو عملت اكس y ماينس y فوا ان كيفاش عاود لي؟ انت كتبت سوا اكس y موجودة في الأ عملت équivalence x moins y appartient للدي زد وهي définition تاع ال AD هي x y موجودة في الزد تلك x moins y موجودة في ال AD في الدي زد معناها طول نجم نقولوا لي باش je vais poser la question autrement. خذ انت x y موجود في A. علاش x moins y موجودة في دي زد؟ Pourquoi on a ça? تعرف عليه juste un sous-anneau quelconque. اي فوالا مش انت خاطر كاتبها طول راك عامل équivalence طول. ما l'équivalence باهي ما فهمتيش معناها انت l'équivalence هذيا. اي باهي بعد الأنا ما فهمتش. في هذيا باهي عاوش فسرها لك هذيك شنو كي تاخذ انت اكس يغريك اكس مع يغريك هذيا زيرو وقتاش تكون موجودة في A ولا بليتو مش هذه نعطيك الأخرى خيط وقتاش اكس مع يغريك تكون موجودة في H قلت لي اكس لو كوبل اكس moins y زيرو موجود في الأ. باهي ساشون اللي الهاش هو دي زد دونك وقتاش يكون اكس مع يغريك موجود في دي زد مش فما تواليت équivalence ظاهرة اللي هو ça équivaut dire إنه x moins y زيرو appartient à وليت ترى فيها l'équivalence ولا؟ اي سي بون مسيو. باهي وليت ثما équivalence باهي je répète شنو عملنا خذينا un élément x y موجود في A on a montré إنه x moins y زيرو موجود في A z on a dit إنه x moins y زيرو موجود في A ça équivaut dire إنه x moins y موجود في H اللي هو بيدو دي z donc un élément x y موجود في A il vérifie x moins y appartient à dz et donc أي élément موجود في A z باش يطلع لي موجود في A d donc عندي l'inclusion الأولى عندي A inclus في مسيو اما عليه خذينا احنا قلنا هاش تاع سو جروب دو زد عليه خذينا دي بالزيت معناها باش قلنا انه الهاش مش دي بالزيت
راهو تنجم تسمي اللي تحب الدي هذايا. ريت لهنا هاشي تان سو جروب ولا دونك سا اكزيست ان tel que h égale à nz. اذا كان هاش ناخذو nz دونك الا شنو باش يطلع لي؟ اذا كان ناخذ توا هاش égale à nz دونك دابري الكلام اللي نكتب فيه هذاك الكل الا باش يطلع لي ان تو سامبلومون et s'écrit toujours sur la forme AD باش يطلع لي ان. اوكي اي سي بون. فهمت لي دي توا juste je montre que ça existe un entier D qui vérifie un entier D qui vérifie. اوكي باهي باش ما نضيعوش برشا شنو وين كنت انا وين وصلت. باهي وانا مونطري انه الان وفات انه الA inclus في الAD. توا علاش الAD اللي inclus aussi في الA دونك الAD كي ناخذ توا x y موجود في الAD دونك ça équivaut dire انه x moins y موجود في الدي زد اللي هو هاش. دونك ça implique انه x y x moins y plutôt 0 موجود في الA. ولا x y x moins y موجود في je suis pas en train de dire de n'importe quoi. الأخرى نفس البروسيدور دونك ولا ما ديتايتهاش هذه. باهي توا x y موجود في x moins y 0 موجود في A وجاجوت توا ليليمون هذا y 1 دونك زاد موجود في A. Donc si je fais là ça, donc je vais obtenir donc x moins y plus y virgule y. Donc ça sera dans A. Donc ça implique que nous AD il est inclus dans A. D'accord? Ok. Question. Ben, au fait, l'exercice avait au fait normalement. Voilà. Ben, l'exercice 2, toi. Des questions قبل ما تعدي l'exercice 2. Non, monsieur, c'est bon. توا نخدمو 2 كهو يسي. نرتاحوا شوية. ما نقدرش نكملوا كي نرتاحوا شوية. توا العشرة غير ربع. L'exercice 2. كل ليلة نخدموا اكزرسيس وبرا. باش نكملوا 2 رابيدمون وكهو يسي. اوكي 2 رابيدمون وخذوا نعملوا الاخرين. اوكي باهي مسيو باللي غدوة قرينا قبل التكنو مسيو. صباح ما نجمش جو فوا راهي نشوف مفيد قبلهم يا مسيو باش تبقى هكا. شنو شنو نعرف مسيو. باهي تحب on s'arrête ici. لا مسيو خنكملوا l'exercice. Les autres. ارتاح. يزي ما نرتاحوش مسيو مش نرتاحوا. اي باش نقعدوا نقراو كل يوم راح نكملوا مسيو الليل كهو. باهي هاي باش نكملوا. اوكي هاي l'exercice 2 ويزي خاطر انا بديت l'exercice 2 باهي soit qu'un corps fini un corps quelconque fini. Un corps, je l'appelle c'est un sous-anneau commutatif dont tous les éléments non nuls sont inversibles. Je cherche à trouver les x de cas de les x tels que leur inverse c'est eux-mêmes. كيفاش هذه rapide l'exercice هذا مش صعيب. C'est l'exercice. Donc je vais dire que x égale à x moins 1. Ça équivaut à dire donc si je multiplie par x de deux parts. Ça équivaut à dire que x au carré égale à 1 de k, l'élément neutre de la multiplication. Ben, ou x carré égale à 1 de k, ça équivaut à dire que x carré moins 1 égale à 0. X carré moins 1, je peux l'écrire ici, x moins 1 fois x plus 1 égale à 0. D'accord? Donc, k c'est un corps, donc c'est un anneau intègre, et donc ça implique que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc les seuls éléments dans leur inverse égale à eux-mêmes, lui-même, هو
le 1 ou le moins 1 du corps. D'accord? Ben, question libada. Question libada, il veut maintenant calculer le produit de tous les éléments du corps qui sont non nuls. Ben, le produit de tous les éléments non nuls du corps, le produit, au fait, je vais séparer le 1 ou le moins 1 à la جنب. Donc, c'est le produit de 1 fois moins 1 fois les éléments du corps qui sont يا distants de مسيو 0. بجاه ربي بشوية يا مسيو. بالله je ralentis أكثر معناها خاطر جديرين حتى لتوا راه. يا فما دي مسيو من كيستيون بعد نسمعو فيك تزرب هيك. نقوي الصوت. ليه ليه تكلمنا بشوية مسيو باش نجمو نسمعوك ونفهموك مسيو. باهي الكيستيون الأولى سافا ولا؟ وي سافا الكستيون الأولى مسيو. باهي الكيستيون دو توا نحب نحسب البرودوي هذا tous les éléments non nuls du corps. Le produit هذا je peux le séparer باش نحط على جنب ال 1 و le moins 1 نضربهم وحدهم على جنب وبعد je vais multiplier ceci par tous les éléments du corps اللي هما distants de 0 ou 1 ou moins 1. علاش سيباريت ال 1 و le moins 1 خاطر ال 1 و le moins 1 l'inverse de 1 c'est 1 و l'inverse de moins 1 c'est moins 1 اللي هما ماهمش باش يتعاودوا لي. Donc ال 1 و le moins 1 vont être pas ماهمش باش يكونوا ماهمش باش يتسامبليفيو خاطر l'inverse نتاعهم l'inverse de 1 c'est 1 و l'inverse de moins 1 c'est moins 1. فما un seul 1 في الكور وفما un seul moins 1 في الكور. Par contre في les éléments هذوما أي élément باش تاخذوا في l'ensemble في الكور privé de ces éléments là ça va exister un unique élément bien sûr باش يكون موجود في l'ensemble هذا tel que x fois x prime égale à 1 de k. معناها en d'autres termes ces produits là ils vont être simplifiés. D'accord? Le produit هذا finalement باش يعطيني 1 et donc le produit des x non nul في الكور هو exactement moins 1 باش يعطي. عرفت اسكو فهمتوها ولا؟ ما عنديش حتى تيورين في الحكايه ذي juste du calcul. باش نعطيكم juste rapidement supposons الكور نتاعي هو وين ستيل الكور ك فيها un nombre fini باش نحط فيه ما فما 0 وفما ال 1 وفما moins 1. Je suppose les فيه les éléments disons A1 A2 A3 ou A4. هذوما les éléments du corps. Ben, qui نعمل le produit توا le produit des x tel que مش x. المضمون دافع مسيو A1 moins 1 A2 moins 1. ما هو c'est un corps fini donc ال 1 moins 1 باش يكون واحد من هذوما. معناها مسيو A1 moins 1 هو يكون يا A2 يا A3 يا A4. bien sûr وإلا أي واحد من هذوما كيما بالضبط زد sur 3 زد. علاش ما فيهوش زد sur 3 زد ما فيه 0 1 و 2 وين الموان 1 والموان 2 هذوكم وين مشاو وال 1 موان 2 شبينا ما حاطيناهمش خاطر سامبلومون باش يكون واحد منهم خاطر بويسك سي ان كور فيني. البرودوي هذايا دو سي زيليمون لا هو باش يطلع انا شنو كتبت سي 1 فوا موان 1 واحد فوا دونك فما A1 A2 A3 و A4. C'est quoi l'inverse de A1 ينجمش يكون واحد من هذوما زوز. لا مسيو ما نجمش. صحيت علاش خاطر tout simplement l'inverse de 1 هو 1 و l'inverse de moins 1 هو moins 1 donc l'inverse de A1 ما ينجمش يكون واحد من هذوما. l'inverse de A1 par contre باش يكون واحد من الثلاثه هذوما donc supposons اللي هو A2 donc A1 fois A2 ça va être égal à 1 donc ça va être simplifié. D'accord? Kiff le A3 donc عنده une seule possibilité ou le A4 donc A3 fois A4 ça va être simplifié. باش يبقى لي juste هذوما وال A زاد il va être simplifié donc باش يبقى لي finalement juste moins 1. هذه هي l'idée. L'idée انه في l'ensemble هذا K moins 0 عندي les éléments 1 ou moins 1 هذوما على جنب و اي x باش تاخذوا différent من 0 وال 1 وال moins 1 ça va exister un x prime
au fait un unique x prime موجود في نفس l'ensemble هذا tel que x fois x prime égale à 1. Donc في البرودوي هذايا produit des x privés appartenant à k privé de 0 des x هذا إذا كان باش نكتبوا 1 fois moins 1 خرجهم على جنب البرودوي هذا des x شو بربي مازلنا نخدموا في premièrement B في deuxièmement b 0 1 moins 1 مش deuxièmement B فما deuxièmement K 1b 1b plutôt. البرودوي هذايا les x le produit de ces x là كل واحد من les x هذوما كل واحد من les x هذوما فما في البرودوي هذايا فما un x prime qui va simplifier le x كل واحد فما un x prime qui va simplifier ainsi de suite donc كلهم vont être simplifiés d'accord donc finalement le produit هذايا باش يطلع لي exactement moins 1 bien sûr يا ترى c'est unique l'inverse. شو بلاي كان جات فما A5 فك الجروب اللي في الاكزامبل اللي عملته. ما نجمش يكون فما A5 علاش ما نجمش يكون فما A5 خاطر كي نزيدوا لهنا A5 لازم انفيرس اخر معاه لازم معها انفيرس صحيح خاطر ما نجمش يكون واحد من هذوما الانفيرس دونك اذا كان باش نزيد ما A5 نجمش يكون انفيرس هو نفسه لا ما نجمش استنى اي ما نجمش يكون من خاطر المشكله في اليونيفرسيتي تاع الانفيرس جو سيبوز مثلا انه A1 جو سيبوز انه الانفيرس تاع A هو A3 دونك هذوما زوز ريزيرفي توا جو سيبوز انه الانفيرس دو A2 هو A4 اوكي والانفيرس دو A هو 1 والانفيرس دو ديزون دو هذا دو موان 1 هو موان 1 اوكي دونك قاعد الA5 وحده لازم كمان ان انفيرس عنده دو شواي اما باش يكون هو الانفيرس نتاع روحه اذا كان هو الانفيرس دو A5 هو بيدو A5 دونك ولا لي A5 هو واحد من هذوما A و موان 1 دونك كاين الA5 سي با ان اليمون فيت ما زدتوش خاطر اذا كان يطلع لي A ولا موان 1 دونك اذا كان نحب نزيد بالحق ان اليمون جديد ديفيرون دو A و موان 1 إذا كان باش نزيد A5 دونك لازمني ديجا نقرا حساب سون انفيرس اللي هو باش يكون A6 داكور اوكي باهي نمشيو توا الكيستيون الاخرانيه وشنو فيها théorème de Wilson au fait هذا je veux montrer que P est un nombre premier si seulement si P il divise P factoriel P moins 1 plus 1 دونك لهنا باش نرجع نخدم في Z sur PZ Z sur PZ شنو نعرف عليه Z sur PZ عندي quelque part une حكاية qui dit إنه Z sur PZ est un corps si seulement si P est premier. P premier, monsieur. Voilà. Donc si je suppose إنه P est premier كي نخدم السens direct je suppose إنه P premier plutôt أي sens direct في l'exercice P premier. Donc إذا كان je suppose إنه P premier donc ça implique إنه Z sur PZ c'est un corps. ومادام هذا c'est un corps donc le produit de tous les éléments produit de K bar tel que K appartient au corps K اللي هو Z sur PZ privé de 0 je sais déjà اللي le produit هذا حسبناه c'est moins 1 هكا ولا juste question اللي قبلها puisque Z sur PZ est un corps donc oh, c'est un corps fini donc le produit de tous les éléments non nuls de ce corps non fini oh, je vais aller moins 1 ok mais le produit de tous les cas tels que K appartient à Z sur PZ privé de 0 le produit c'est 1 fois 2 et je multiplie jusqu'à P moins 1 la classe de P moins 1 Léo c'est la classe du produit donc c'est la classe de 1 fois 2 fois jusqu'à P moins 1 L'I c'est la classe de P moins 1 factoriel P moins 1 d'accord donc je nous voilà finalement et nous P moins 1 en factoriel plus les l'année moins 1 donc je dois les plus 1 égale la classe de 0 voilà en d'autres termes la classe
de P moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, ça équivaut à dire finalement, le P divise le P plus 1. Donc, c'est le P moins 1 plutôt. Donc, P moins 1 factoriel plus 1. Voilà. Ben, طيب شنو باش نعمل؟ je vais dire اللي هذه ثم لنا équivalence. من هذه نجم نرجع لهذه. تو من هذه نجم نرجع لهذه. ومن هذه لا زايدة. زي الأحداث هذه كلها. En tout cas, ben, إذا كان P premier donc il divise. تو العكس. اوكي زايدة الحكاية. donc العكس الأخرى تو sens inverse. فهمتوا هذا sens direct ولا؟ إذا كان توا P divise le P plus 1 factoriel plus 1. مش P plus 1, je m'excuse, c'est P moins 1 en fait. إذا كان P divise ceci, alors شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني au fait إنه P plus 1 ولا P moins 1 factoriel avec des équivalences باش يطلع هو exactement C moins 1. classe de moins 1. باهي. توا كي ناخذ K non nul, علاش باش يطلع لي Z sur KZ؟ إذا كان P divise ceci, علاش باش يطلع P premier؟ باش نستعمل الفات إنه ça équivaut ديما باش نستعمل الفات إنه P premier équivaut à dire إنه Z sur PZ est un corps. donc باش ناخذ أنا K موجود في Z sur PZ différent de 0. و je vais montrer إنه الكا هذا inversible. باهي. من l'égalité هذه نجم au fait نخرج إنه في الفاكتوريال هذه نجم نخرج الكا. donc la classe de la factorielle est la classe de K fois le produit des I allant de 1 jusqu'à P moins 1 de I avec I différent de K. juste خرج هذيك. هذيك كله مع بعض égale à moins 1. وبعد juste il suffit de remarquer اللي هنا نجم نحط هذه plus ولا هنا moins. donc ولات لي ça existe un certain A disons tel que K fois A d'école باش ناخذ A égale à 1. donc qu'est-ce que je peux déduire? je déduis إنه K dès que عندي K différent de 0 le K هذا inversible. donc شنو معناتها؟ معناتها إنه Z sur PZ dans ce cas est un corps. خاطر tout élément non nul est inversible. donc مادام est un corps donc ça implique إنه P est premier. clair? des questions? Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un a des questions? On s'arrête ici. أنا هي رجعتها في الكور. بس أنا هي رجعتها في الكور ولا؟ P premier c'est seulement si Z sur PZ est un corps. Oui, ceci est un résultat de cours. Avec je l'utilise directement. P premier c'est seulement si Z sur PZ est un corps. donc هذيك اللي تسأل عليها. اي واضح مسمي. c'est bon, ben, d'accord. les autres, on a des questions? Non, monsieur, merci.